Hello guys! Good morning everyone! Pagising ko, ito na siya. Kahapon wala pa. Ayan, nagyuki na. Always dito sa Yokohama, pag February, nagyuyuki talaga. Wow, ang ganda! Tingnan nyo, oh. Wow! Oh. Super yuki. Kawawa man yung halaman ko. Uy, mamatay to. Grabe. Alaka. Uy, kawawa man to. Agoy, ginoo ko kaluoy. Nayuki-yukihan sila. Chihuahua man. Bye.